आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु चंदन। प्रथमे मुख्य खबर। प्रश्नपत्र प्रघट कारणरू यूजी नेट परीक्षा बातिल हैला। श्रीमंदिर रत्नभंडारर तृतीय पर्याय गणति मणति जारी। राज्य में पेट्रोल और डीजेल अभाव नहीं कहले जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आसामर नुआ मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले हेमंत विश्व शर्मा। पाकिस्तान रे आतंकवादी आक्रमण जोगु 9 जनक मृत्यु। इरान उपरे पुणी थरे बड़ धरणर आक्रमण करने पई अमेरिकार चेतावनी। गतकालीर आईपीएल खेल रे सनराइजर हैदराबाद को हराइला गुजरात टाइटान्स। एवं कालबैशाखी प्रभाव रे विभिन्न स्थान रे वर्षा। आसंता सप्ताहरु राज्यर तापमात्रा बढ़िबा नहीं पाणीपाग विभागर सूचना। एबे संपूर्ण खबर। मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा नीट यूजी 2026 को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसीची। परीक्षा रे अनियमितता अभियोग पर कर्तृपक्ष पूर्व परीक्षा को बातिल करिसंती। एहा फଳରେ लक्ष लक्ष परीक्षार्थीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भय और असंतोष देखा जाइथिबा बेले स्वच्छता ପାଇଁ पुणी थरे परीक्षा कराजिबाकू निष्पत्ति निया जाइछि। नूतन परीक्षा तारीख खूब शीघ्र घोषणा कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। समस्त योग्य छात्र छात्री को पुणी थरे परीक्षा केन्द्र को जीवाकू पड़िबो। एही निष्पत्ति पर किछि अभिभावक खुशी प्रकट करिथिबा बेले अन्य माने पिलामानंक मानसिक चाप को देखि चिंता प्रकट करिसंती। सरकारी स्तर रे परीक्षा परिचालना को अधिक कड़ाकड़ी कराजिबा लागि प्रस्तुति चलिछि। गतकाली तृतीय पर्यायर द्वितीय दिन अलंकारर गणति कार्य सरिछि। प्राय 4 घंटा 18 मिनिट धरी एही गणति मणति कार्य चलिथिला। प्रत्येक अलंकार को सुरक्षित भाव में चिन्हित रंगर मुणी रे रखी बाक्सरे भर्ती करी पुणी सिंधुकरे चाबी दिया जाइछि। अमेरिका ईरान युद्ध जोगु सारा विश्व में इंधन संकट जारी रही। एही स्थिति रे तेल अभाव नहीं लोकंक मन में छनका पशिछि। एने जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती राज्य में पेट्रोल और डीजेल अभाव नहीं। सारा राज्य में तेल टांकी गुड़िक स्वाभाविक स्थिति रे चलिछि। एने लोक माने भयभीत न हेबा और युद्ध स्थिति को नजर रे रखी तेल व्यवहार को नियंत्रण कराजिबा आवश्यक बोली कहिसंती। गतकाली हेमंत विश्व शर्मा द्वितीय थर पई आसाम मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिसंती। तांको सह एनडीए गठबंधन अन्य 4 जन विधायक मध्य मंत्री भावे शपथ ग्रहण करिसंती। गतकाली गौहाटीर खानपड़ा प्राणी चिकित्सा पड़िया रे आयोजित एक भव्य समारोह रे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य समस्त को शपथ पाठ कराइछंती। एही शपथ ग्रहण उत्सव रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विभिन्न एनडीए शासित राज्य और केंद्र शासित अंचल मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आदि प्रमुख व्यक्ति माने जोग दैथिले। पाकिस्तान खाइबर पाख्तुनख्वा प्रदेश रे लाक्सी मारवात जिले में भयंकर बोमा विस्फोरण में 9 जनक मृत्यु।
35ରୁ ଅଧିକ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରିକ୍ସାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବୋମାକୁ ରିମୋଟ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ 3 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ଗତକାଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 82 ରନରେ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 168 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 61 ରନ୍ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 50 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 169 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର 14.5 ଓଭରରେ 86 ରନ୍ କରି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ପବନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ଖଟାଳିଆ ହୁକୁଟି, ଛାତି ଜଳିବା, ପେଟ ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ ପେଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଭୋକ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଡେରିରେ ଖାଇବା, ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ଚଟାପଟ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଅରୁଚି, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତଥା ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପେଟ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହାଲୁକା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ପେଟ ସଫା ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଳି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଭଲ ହୁଏ। ସେହିପରି ଅଦା ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ହାଲୁକା ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା କମେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ଡେରି ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।